Mesi mami a wudi na tem se wenyi na wudi na tem di na tembra wenyi enso ne ho ye fe se ojere na wote ne ho no weni mbare se gravos Kevin Taylor dwinyo dwina jimie na doso adoso bebi a wote e wudi umampeni misi umampeni o vice president ni area tem ho no bebi ati no betumi aduomo atem sabra say they be a see bibini ya doing ye jimiana they be a see bibini black mind it's ama black mind no for froye na aboy dey atu egu e bia meti he me call how bi mu na meti hodi obi ebisa masema me nkasa obi ebisa me bibia me nfi na meti hodi na nyama bone nko a na ekoso omitrim instead of say na to me bo aka say ade we eye time maybe bedru asanyama nyina be ye dey ebe twemu akwa ama ade papa ye dey aba no onye saa na nyama bone nkwa na start ekoso omitrim ko sha won akonfo konu medro newu ukwamala mo ewo betumi aboa kumnipa na fa koyesi ubu sanyama nyina eba wo tirima ubu no wakwa kodi bone bi ense so ye dey okodi bone ni no de corporate ore na o Adishima mama nyina akwa edeba Syndicate TV so medina ne oba pasika emra so si yebehwehwe enkomo nipa obeka me ho ama yedi jimede ene efia mila ensema yede eba besom yahwefo nyina enne se Kevin Taylor adan na be match se be memu a wo se manu ye ya say the second lady na ode wo chese woni na enso the second lady so na ode edu a wo di second lady of Ghana na tem say say ni makeup crampo no or the bob bucket nsuo mamu a yetumi di deliver na agrada ade na agrada so account Kevin Taylor na wudi na tem so ye fulani ni na nyame aye na dom na oba benya be mebi aware ne ndo se yenfre na yi second lady oboko seta na abedu ne kon na nti aseye medie Kevin Taylor she bibiye na Ghana fo anu tuometuo manu egu so no enya asem kita Samson Tornado odi ito na o say sometimes no eniema boni eba ya brabom se na be ya ye be encounter niema pa preparing for the better days into no ye beba wa kwemu bia no huni se prepare for better days ebusia fo mi twa me ho aba se sia me ba me guest eba be ka me ho ase ne de adwenche asomu nyina. Hello ebusiafo. So pesifita asracha odofo de and then na fa ho kodom unique laser whitening. Unique laser whitening. Our toothpaste stronko a wo de twitwi wo sin a ema wo sin eye fita na eye fita no nso no na eyi enka bone bia ewo wo no mu bia any tea stain, coffee stain, smoking stains bia unique laser whitening product ebe yi ni nyina efri so ama o kama de oba ni say utu so na wo de bi egu o brush do so na wo de twitwi wo sin so nyina kama wo wi a enhohoro wanum gya no wanum saa into for unique laser whitening I was 07999792330 unique laser whitening or say muni seso Asha for me koya masai so ababiom Syndicate TV so enamoni egusa muhwe me guest agina kunya yenko efia mela ho na afi so yenjene nchia efia yes it's the same yami now so yami na we ni agisa so me ona mehwe we ni ade na me dana so bia cho school Rade na me dana say on say last week ni na me share glasses because of yes and then yami adum me ni na ye kakra ntino Rade na me dana enti asidampo na wo si so me ni adia boy bi we chiro waka bi bia chiro there brand there ba mi say boy no opa boy no oni chia ni sisi ya me no kate don't forget no yeah for me very on fa na ye cry on fa na ye kaba and then they wewu me just in the cast TV before you know do be bias say they be more like a subscribe Emma for post ye and say me esi wo dem pa na ni so amman for start titi bi no warning so bi aka say on pen na wo wuti we untwa eye dem sister yi pel ebusu afọ on like na mo subscribe na mo share why
Zapepe, if ya yesha se na chese Kevin Taylor na ababe didi ya second lady atem. Ye ya ne die we di na atem ye pa mi ni mbone a second lady e dia ye no. Me pese ba kwahwe video ni etie Kevin Taylor nsem no. Ye ba na afa wo so akasa found ya maye. Ohunu hu poso e fulani. Watoto ma na obepia ene wonya John bi di na chine so second lady. Mwa Jimmy ama no osoro na oboko sete. Kwaset wa baba besi ne kwanse ogina wa na ayesei madam Samira Bawumia beautiful okoro ohuru anim a insuo no yetumi de sa eye agrada ayare wei okofie na ode nanim ko butu bucket mu na ohuru anim makeup na ye hwegu agrada ho a ne lines nyina beko mabobodam and these are the people we look up to keep this country ohunu hu poso e fulani watoto ma na obepia ene wonya John bi di na chine so second lady mwa Jimmy ama no osoro na oboko sete kwaset wa baba besi ne kwanse ogina wa na ayesei madam Samira Bawumia beautiful okoro ohuru anim a insuo no yetumi de sa eye agrada ayare wei okofie na ode nanim ko butu bucket mu na ohuru anim makeup na ye hwegu agrada ho a ne lines nyina beko mabobodam and these are the people we look up to keep this country. Ashafo ena muhu ye etibi ewo mo asumu no Kevin Taylor ipa na chese se idie obia ordinary grone na asembe kone so sisi ankwasi asem ogana anu ayede ankwasi asem a yakoso ogana shekambu ni sauce ska ya heni ya Ghana ye Ghana yon isi a youth na ya banye mu ade ye mfari ade Kevin Taylor mu ade mfari ade nsuru ade ma beye honhom na asa ne ma enti baby oti okro ni so honom no hompo obuom wo obetumi edidi e ho mampani atem sei no obetumi edidi minister o se wa odi na chi po obetumi edidi na atem sei on dempo chese wo de wo mbo he utie kondo adwimba kukra mpo nim eti pani eti na so kwa o nyansa ye friend nyansa Kelvin ba kukra mpo ni tim na soli a jimie sa 24/7 uhwe nyame anim di mame ya tem mame no wa be kan wa be sire we dwane se ma na dwane no ndi Kevin Taylor wa ba be kan o kokan agrada wo di mame na tem a hwemu na di na tem se kokan agrada agrada de no mu ade nsuru ade mfari ade otse me bra o di wa agra hebebia o di agro ne ko agrada nso se ni kunu abefie wa sakra onko obi asem on bedi obi atema ndi nilemu na wo maame na o ye no kampo brother ye di na gina fom ye di na sie finika mu se hwenenim pontumi mpeda uti no ahwenim ense se wuni adwen na gine nkwa na ahya oma a wundi bibini ntwenti no nkwase asem nkwa na sori awudi Kevin Taylor emiso yele ne twa na spy enti udi a na jimie ngogome na fru wa adwen enti nkwasi asem kwa na ato akeka bresh yanenso na nyansa o ye nton o si nyansa nkwasi asem ni dosu too much o nyame anim di obiri atem senti aye mami ya udi na atem ya osi wenyi mpo ne ho ya fese wo yere na wote ne ho no mesi mami awudi na tem se wenyi na awudi na tem di na tembra wenyi enso ne ho ye fe se oyere na wote ne ho no weni mbare se bravos Kevin Taylor dwinyo dwina jimie na adoso baby awuti awudi umampeni mesi umampeni o vice president ni area tem ehonu baby ati no betumi aduom atem sabra ese de bia esi bibini ya dwen ye jimia na de bia esi bibini black mind nti ama black mind no fofroye ensu jimia nko a obra yanka se black mind nti ana ese wadwen ma ninye tuntum dabi ma adwen munda o ye di watam so ama force o monti as utiwe na ho tank science aputo bibre no o ye de ya ke be di watam Kelvin o ye de ya ke be di watam otuo na akasa na asakasa atetre maso o ndwe no mfere we no na odi amanfo ye no atem sa bibia ye boko Kelvin bibia ye boko mi si jimie na doso
Okay. Jimie na adoso. O de ne kwasi asem saa na wo jimi wo krowe mu. O ti honum, o ti obi ma so. Na otuma no president, na otuma ne vice, afi dey do vice here so. Na wo ni make up proper ka se to betumi ato. Ukwasi enimu amede hwe no. Ni make up ya ka se to betumi ato. Wo ti yo wo ndwe na kwasi asem nko na acha oma. E na jimie saa na sori na wo jimi. Kevin Adrian ba ye adwin o wo sa adwin na ye adwin ni so undwin bi akoda o kona koda wate oyiri na wa ya bari se electric pole ni pope ne sa oyiri broni no na wa ya bari se electric pole no onu pota ne ho pen sa ebe ye den ade we jimi na oba ni so ejimi nti sa na ebe ye Efia mela ye nyina ye nim sese no Ghana mem ha se ha ye den ehu IMF yi bailout sika cry loan cry kwa akwaje krampo no ya demu a ye nyina ye bre e wo man Ghana mu se issue bi aba na obeka ho asem a right way wo kwa obetumi aka ho asem ne ye hu se wo so betumi ama solution na obetumi aka asem papa bi a kire Ghana fo e de ajojo omakoma but akwai sese ne the politics akatakata ye ni second ntela menya ne ntie se oye NDC ni enti esa se enye ne party na wo so na ne ma ekoboni ntinte se di atem di die no e na ode bekwa ma impenifo a e wo Ghana mem ha se amanfo se second lady entu anamono nsiu Kevin Taylor odwe say right thing say right on siu no okay me no mbeka no on freo on bolding ebusi form fancha bi otini baby na ofi som de ebe ye wodia meji waten sika okay chese aya me ka se nkofo bebre wo no ma adwen ba ko efe na adwen nyansa anya me de ma Solomon no wa ma mu bi omo mu bi anka de omo ye omo nye ha ye tutu nyame ma Yesu nyama bo okosro lorry fare eno okotopia na nkra 50 pesos a untumi ntopia me piota asem ni de bia me betena ase a meka eno ni ade a me de ye example a ebe favor ya ye wa ni nyina because sika hesa wo ba ko school no wa ma kwala 2 cd akra ni be didi obenu mi nsio no pia water akodu 40 pesos so say 50 pesos pia water na he no betumi anu ma ebe so no oto edwani 2 cd ade na ode betopia water enye efia eno de betopia water enu na esese oba be address sa issue no ufa nyansa kwan bi so na akasa no onyo jimi animu saa na odi nkwase asem she oman na ye nyina nya timo enti oba na obedi atama nipa ne kase onye ontumi nchechire no ontumi nya ne hwe but obi nyansa kwan so ba be kan adwen e de tu nipa ne trim ana so oba na be kan nyansa sem bi to be kase bre ya asem o kan ye bia me fa e be den e be boa me enti ma me fa sa asem na me hwe se de wi a o kire no me ye ne sa nyama ni bi ebe tuto yi ana ma odi o ma me ni so oba no abedi atem abo akwase ajimi wa na kire o sa no oba bedi atem sa na akọ asem we die o man na yetime anyo nkwa Kevin Taylor anyo nkwa mpo nte Ghana so no wonte Ghana kwase anim se fufufu no wonte Ghana nso so le jimie sa ya ti aye brekrampo yentumi di ye mampeni atem sa okoso ba fom oyo mampeni ma ogwa wasenyi nsen o wenyi so krampo no betunya anya so papa wo enti ese mu fo obuo ema no na fi owe busu ka beda nyame ase ka wo beda nyame ase sika debi amika se he nipa de onben wa onwu ne so fa so na emom nipa ne ben wo na he obehu de wi a obehu ahwa no obehu de wi a obehu ahwa no se si onu so ne busu yemu on ye nsi ne fem ba je so di ne nima ba be je nkwase adwuma ye nti no obi aso ye obedi na atem enso Kevin Taylor mi cho woni fie kra o ka na pe bi abesola kwa polishi ni shoe because what you mean me fa so e wo so o di ani se de bia ba betina se na udi mpanifo atem saa o nka nyansa sem bia na mo aye o mutie ni nso no se jime no magimi ka na o ntumi kwase asem na do so sika obi di o mampani atam ne ya chi ne di na atumo kai se obi eja jimie no na efi abrochime mu no mo hye ntia eye na ka o Ghana ha kana no nya din sei eye na ka o Ghana mem ha se aka na no nya din sei omo ba so anom de mo akotito
On be yin anim ma ye hu se waba nkwasi asem sa 24/7 on be yin anim ma ye hu se waba o dabi na ote ho na oto ayampia na odi nkrofatem nkwasi akeka nkwasi asem amfaso ni so jimie saa papa penimu mu obetumi awo na Nigeria mu atumi be hwe ni di na teme enye eyi vice president we no ye ena ka Kelvin we share no baby out ka respect ade be man ko be mama no ka respect ade be man ejuma na ama na abanisa eye ejuma na ama na abanisa ka ni kunu ankoji sa post land ane nyanse a ka obetumi di mame na atem Kelvin ni kunu ankoji sa post ya mboso a ka obetumi di mame na atem ana wutu ye bi sa o SS secretary kwapa menye sure so wo bi asiampeni so sola na odi nkofate Efiamela yenko yen na Kevin Taylor de esese de obie na no a amanfo be se trash nko a na oka atemdidie na doso if you person okanya asase bi na Ghana fotia enye no ne ye ya ubetumi ne yakasa boko no kra ye betie mpo asen atemdidie mfa nkosi bebi a Efiamela ye beto yen nsem ne so odi to na na chese ni video bi a etwegwa odi asebu ne pa obu ne pa kasa enye paketwa no say sometimes no ya niema bone eba ya akwemu se ne be ya ebe prepare yen yes na yen dwun se niema bone ni de mi wo mu ana se me wo bad condition mu na so enche me best days no ebeba entin bibie ni a ya yenya ntobo ase na yen hwe better days enim mebe se yo ka hwe ni video na odi asa no aba ye ba na afen so wakasa afa ensema wa betwe yi ho yen kombra sisia Ashafo na trese odito na so showcase the dancing skills and asem kita copyright in 70 enyum no and ye mute ni yesrema mo fanchen Efiamela yes tornado abekasa efutu no de mayen we de wan bedi atem am bebo ekuti ani mo mefutu onim se asem no beka ye no kampo no ekoma nkrofo bibio ekoma trese yemu ashibulanga ekoma saadwe bodom jai ska dia tornado pa chenyi nyina ne se okay semiti na nyama bone nko ana etomi obadwen wa wonti ase edi obi ma uska se fa ye adwuma na ahye osi adentina me nko asa nyama we eba me so onto ne bo ntwen se nyame mrembro no akofa baby no akwaje ne ntem na ne we fi ne ho se osum nyame bi nyame bi wonu ma asa nyame no de mre ena ye na ade o enti no oto wo bo ade papa na ebe ye dey ebeba but ordinary rush ena ye ne say we kwenja me kwa de enti na megina amanfo akwa mi nkobi enti kwan bi su kwan bi obe fa so no so ebe ko bi obenya bibi no no so akonye wo bo se okokoye sa ade ne pe na ne dia papa na esese eba no na abo atu egu na abo ayedey atu egu ebi amiti he me call how bi mu na miti hodi obi ebisa ma asema me nkasa obi ebisa me bibia me mfi na miti hodi na nyama bone nko a na ekoso omitrim instead of say meto me bo aka say ade we eye time eme bi bedru asa nyama nyina be ye den ebetwa mu akwa ama ade papa ye den aba no onye saa na nyama bone nko na start ekoso omitrim ko sha won akonfo ko no me dro newu okwamala mo ewo betumi aboa kumnipa na fa ko yesi obo sa nyama nyina eba wo tirima obo no wakwa kodi boni bi ense so ye dey okodi boni ne no de kopre de oye na o na ne dia papa na nka bia beba ebe send ono
ekọ prayer no wa hwere ne de no because orashe wan to ne bo antwen sa papa bi na enam kwan so a eba no no wa rashe no akwa kokum obi nipa ya akum ni so de me ya se ne saman so be ba be ha ne saman bi won ma wa bodam o saman bi won ma o ye fun papa wa bodam dread e se wada o so be sole na da ne nche we musie entiska me de kakra me kan wo tornado we ni se we wa betu nkofo bebrefo okay mbaba wa no we ebe ko tituru ama mbaba wa because bebre na appreciate sika bebre na prepare hunyade bebre na apre wiase afefe de madam fubi wo bi mini bi e bia wadam fo no ne mra na aso e na ne dia ba bedru wo de obia na wo mra nso ye ntisi abotre twen nyame mra ne mrepa sa emre ne so ade e bia no nyame be de onsa beka but I ain't say madam fu na nya na me nya ye no e se me so me pre na me konya me so me kopa me de nya sa e be so me ya be so nipa no ye nya me ya be so nipa no nkwa no de bi eno asem bia me say e ye me ya pa me bufu ye na me se me kokon are ana madam fu ne ka cha me say are ne nkokon ana me say da bi o e de nti na nipa obet na wiase na ahoya ahye wo ma sa adenden na woje then na woje sister oh ye wedding no and I mention me ye wedding okay wa koyo flyer me say fly invitation card and I mention akoye medie den ti na wo de ba ye no obi anka ho hwe o ye nyina ye se ye fe na wo medie na ade tantantan be no wa kwakwa no ade tantantan wo de wo super we e no wa kwakwa ye me so me see me pewe den na ba be ka cha me say ade tantantan na wo ba bebu ma be me bia sa time miska me ni sika bi ada no obo me kwakwa besia na me akwakwa ye foforo na ba be ye ka da me because of assembly ade wa no ye den e kan ye nti enra me bufu ye pa na me se me kokko eyesa wanko eyesa ye stop e o me sika ka me bo ni rough me bo na ma ne wedding ne krebete me nkan dada me ade me mpo bi a otesa me wade na wuni bi krampo a me bo me modin se kitu bi kra na me ma wa me ma so for sa we bi sa me die sa me ma so me ma yeah me sa na me te ana bi on ma me ka cho se me ma so me du diago echi na ma try dey me dia ma but e wo me mo pa se me ma wa o pa ko heaven ko twen abofo e wo suru nyina e fo mo be gina me nche maka se me ma o de me ma ka mebu no eye die na woje uwa ye wo de obi nso aye wo ne de wo de ntina ye nyina ye ba ye nya ye so de ne ye fe de wo lady ne de kala na e bright na obi ase ye fe pe o se de ade tantantan che sa won ya achoma obi ase ne de ne ye fe ya no gusu se ne de ne ye fe ntina se ne de ne ye fe se o de dia ubebu na abem na asa that time ubu na abem no se ne se we ya kan de a na so mo ka se ye fe no mo sremi enti besia krampo no obekọ akobo a obekọ akobo besia de akwa koye fufuro e bia na sa sika no obetumi de aye bibi okosa besia na okoje ye sika bi na o twen se ebebo o de bekọ akoti asa besia e bia na enye sa besia ni nti e na sa sika ne ba bi sika na e ba e ye for ade different bi enti na sa sika ne ba obo besia na akoje na o de sa sika no akwa kotu aka na ade na e se o di sika na nkasa koye na akada ho asemo nipa no kasa odi echira efia obeyebo ni bebre efia yenya sorry so ewo ahase yen wrap up yen hyase emfi Kevin Taylor atemdidi a ode ababema ya second lady Samira Bawumia yen hyase emfi ne so me eya na me tini din kwampo na me befu because sa ya lefo onim so twa hwan Kevin Taylor onim minim da onjin na oh Ocha obi ocha tse won so na di amamfa. Hey, Kelvin. Ojale no ano ye den. Brebe ya ko Pedro na no mletwitwa won sem so ate. Na jimie na ekoso too much. Ojimie no wenim se ka akwan. Ka akwan ye smooth no, photos dey ni bi. Ja jimie na won party. Wenim tantan. So obi ya me so. Na Odi odi
na change gear. Hey, Ashibolanga papa. Anaya ne uncle. Oya ne brother. Na waka nyinya da wa say. So wa ba betu e frisi. Ahun se wo ha bi mu, uko bibi mu. Ense se opreko ya de fofo. Nyo twen honhom. Si abotre emre papa na aso anyina be ye de. Ebeba. Yeda ase. Yeda wasiye pa. If you la yen se yeda ase pa. Yeda ase no wadwen kira wo de asom yen. Ebusian fo mu koso an like mon share mon subscribe comment in the comment section. Comment in your Konso esoya snimate mi beje yakonya edijumede ebesomo any unique laser whitening for omo e 0594969606 ye woni ma paide be ma ama odi echi wosen ama wose no aye fita pepepe kama diaper DHN so aso o ma ne dua ne omo ntade omo feeding bottles entire papa for diaper hub DH e wo number 8 twegu e wo screen so no midina ne oba pasika ashofo hase na mi efia mela yebe sorry so ewo yakra olibiara Yes, you are doing. Mama di me ho. Yes, you are doing. Amafia babe to ye. Enye radia to ami die ka me wo. Adom mama di me ho kra. Yes, you are doing. Amaya di ye ho. Yes, you are doing. Amafia babe to ye. Enye radia to ami die ka me wo. Adom mama di me ho kra. Kami be ya don da na me sorry ya mo bro na me na dum ti na ma mi tiasi akukuru ya se ni na chi me ya ri don be be wo ya mi aba ma kamu hey so me na su mo ya be be hai wo de mo ho ka mi mo ti afi di be yi ama me so ma se di enye ya mi aduma ka mi di ya ma wo ko fie also, the Naya Yadma, Aka, the Abonti, simple. You know, your media. Say. And yeah, Radia Swami, dear, come a war. Enye radia twa wudie ka wo adon amaya dia wokura Yesu be poni mu nyoma aseye ni nyina Yesu ba tro ni mu